الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durus Lughah tahapan yang kedua karya Dr. Fa Abdurrahim Dr. Fa Abdurrahim rahimahullah ta'ala. Jadi kita masih daras awal Al-Mustawa Tsani, Al-Mustawa Tsani, tahapan Tsani yang kedua. Masih daras pertama, Ad-Darsu Al-Awwalu. Pada minggu lalu materinya latihan tentang isim zu. Itu materi kita latihan minggu lalu. Zu, isim dia bukan huruf, bukan fi'il isim. Zu. Bimakna sahib, yang maknanya sahib, yang memiliki. Dan dia rafa'nya dengan huruf waw untuk muzakkar saja. Contohnya, hadza talibu dzu khuluqin. Pelajar ini memiliki akhlak. Hadza mubtada'nya, at-talibu badal, dzu mubtada' marfu'un bil wawi li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Khuluqin mudhafun ilaih. Itu disebut dengan isim yang 5 hanya untuk mufrad muzakkar saja. Muannasnya beda lagi. Pakai zatu. Contohnya hadhihi talibatu zatu khuluqin. Siswa ini memiliki akhlak. Zatu hanya isim biasa marfu bidhammah. Untuk jamaknya zawu, jamak muzakkar menggunakan zawu. Haula'i tulabu zawu khuluqin. Jamak muannas haula'i talibatu zawatu khuluqin. Itu murojaah kita materi minggu lalu. Zu. Adapun hari ini latihan huruf la'alla. La'alla huruf bukan isim, bukan pula fi'il. La'alla huruf. Ummu Aisyah, la'alla artinya apa, Ummu Aisyah Anwar? Huruf. Artinya Oh, artinya semoga atau semoga. mungkin bisa jadi Gitu. Berarti ada dua mudah-mudahan. makna kan? Ada dua makna ya. Nah, harapan dan kemungkinan. Kita baca keterangannya. La'alla, Min. la'alla min akhwati inna. La'alla termasuk saudarinya. Saudarinya inna. Nah, saudarinya. Sama dengan inna fungsinya menasabkan. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Sama seperti inna kan? Naam Ustaz. Dari sisi fungsinya sama dengan inna. Maka disebut akhwatu inna. Akhwat, saudarinya inna. Saudarinya inna. Dari sisi fungsinya ya, fungsinya, kesan. Fungsinya menasabkan isim dan merofakkan khobar gitu. Sama kayak inna kan? Naam Ustaz. Ini la'alla harfu. La'alla harfu taraji wa nasbin. Dibaca keterangan dulu. La'alla harfu nasbin. Nah, dia huruf yang menasabkan, yang bisa menasabkan. Apa artinya menasabkan?
Nasabkan itu apa? Membuat Oh, harakatnya jadi fathah, betul, memfathahkan. memfathahkan. Nasabkan, memfathahkan. Dia terbagi dua. Pertama, bermakna at-taraj. At-taraji. Taraji apa itu? At-taraji. At-taraji itu huruf yang menunjukkan harapan. Harapan. Artinya semoga, mudah-mudahan. Ya, Om. Nah, Ustadz itu Contohnya, ya-nya sukun apa gimana tuh? sukun. Sukun. Bukan. At-taraji. Seperti Nah, al-madi, al-qadi. berarti Sukun. itu ya apa? Isiman, Isim manqus ya. markus. Nah, ya, contohnya, Al-jawu al-jawu jamilun al-ana artinya apa? al-jawu nggak tahu Ustadz apa. Cuaca. Cuaca itu, Oh, cuaca. Cuaca itu indah sekarang. nah, cuaca itu sekarang, Cuaca itu sekarang indah gitu ya. indah. Cuaca itu sekarang terasa indah, bagus. Cuaca itu sekarang bagus. Hmm, terasa indah, bagus, cantik, ya kan? Jamil. Nah, sekarang kita masukkan la'ala. Nah. Dan ini jumlah apa namanya, Om? Al-jawu jamilun, Ismiyah. ismiyah. Masukkan la'ala menjadi Menjadi la'alla mhm, al-jawwa. sah. Jamilun Bahwa jamilun al-ana. al-ana. Itu, Om. Jadi harapan, La'alla semoga al-jawwa jamilun jamilunil ana. semoga saja, Semoga saja udara sekarang bagus. nah gitu. Harapan kan? Naam. Harapan, semoga mudah-mudahan itu Om. La'alla. Masuk ke jumlah Jumlah is ismiyah. jumlah ismiyah. Itu yang makna pertama. Makna at-taraji, harapan ya. Taraji. Naam, Ustaz. Yang kedua, makna dari la'alla al-isfaq. Al al-isfaq. Al-isfaq, kekhawatiran gitu. Al-isfaq kekhawatiran. Kekhawatiran. Al-isfaq, khawatir. Contohnya Om, jumlah ismiyah lagi. Al-mudarrisu maridun al-ana. Artinya apa? Eh, Guru itu sekarang Sekarang, sakit. nah sekarang sedang sakit. Hmm. Ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Al-mudaris mubtada, maridun, Al-mudarrisu mubtada maridun khobar. al-an, Al-an naat. bukan. Keterangan waktu, Zaraf zaman. zaraf, zaman. Gitu. Sekarang kita masukkan la'ala yang bermakna khawatir menjadi La'allal mudarrisa maridunil ana. artinya jadi apa? Eh, semoga Bukan semoga. mungkin mungkin Nah, mungkin barangkali, mungkin barangkali guru itu sekarang sedang sakit. nah, bukan mengharapkan sakit. Nah, Ustaz.
Jadi kekhawatiran kan? Naam. Khawatir mungkin Pak Guru sedang sakit sekarang, ya kan? Naam La'allal Ustaz. mudarris marid. Bisa dibedakan kan? Naam Ustaz. Al-Ishfaq. Mana al-Ishfaq kekhawatiran. Isfaq. Kekhawatiran. Kalau at-taraji tadi apa? Roji harapan. Harapan. La'allal jawwa jamil. Mudah-mudahan cuacanya Jawa bagus. Jamilun karena mudah-mudahan udara sekarang Bagus. bagus. Nah, ini harapan. Semoga kan? Kalau yang kedua al-Ishfaq kekhawatiran. La'allal mudarrisa marid. Barangkali tak bisa jadi guru itu Guru sedang sakit. itu sedang sakit. Nah, Sekarang sedang sakit. bedanya agak tipis bedanya kan? Naam Ustaz. Nah, sekarang nih maknanya apa ini? La'allaka bi khair. Semoga kamu dalam keadaan baik. La'allaka bi khair. Kalau muannas jadi La'allaki bi khairin. la'allaki bi khair. Isim la'allanya mana? Isim la'allanya ka. Dhamir Ya, mutasil. dhamir muttasil mabniun 'ala al-fathi Mabniun ala al-fathi. fi mahalli nasbin khabar Fi mahali nasbin ismu la'alla. isim la'alla. Nah, bukan khabarnya. Khabarnya berupa jar Jar majrur. Bi majrur bi khairin. khair. Mm-mm. Misalnya Ummu Aisyah berkata kepada temannya ketika bertemu, "Kaifa haluki? La'allaki bi khair." Bagaimana kabarmu? Semoga saja kamu dalam keadaan Dalam keadaan baik. baik. Hmm. Tapi kalau Ummu Aisyah mendengar mendengar temannya nggak kelihatan, maka Ummu Aisyah mengatakan la'allaha maridoh. La'allaha barangkali dia sedang. Barangkali dia sedang sakit. Nah, itu bukan harapan tapi kekhawatiran. Ya, Om. Khawatir. Nah, Ustaz. Ya, kita irafkan la'allal kitabah La'allal kitaba rahisun. La'alla. semoga eh, semoga apa barangkali nih Ustaz. semoga Mungkin semoga buku itu murah. murah na'am. Mudah-mudahan la'alla harfu La'alla harfu taraji. wa Harfu nasb tarojin wa nasbin. al-kitabah Al-kitabah ismu la'alla mansubun. rahis. Rohisun khabaru la'alla marfu'un. Nah, gitu. La'alla huruf pengharapan dan Huruf pengharapan dan penasab. eh, menasab. Penasab. Al-kitabah Isim pengharapan. isim la'alla Isim la'alla mansub mansubun. Mansub. rahis. Rohis khabar la'alla marfu'un. Nah, seandainya la'allanya dibuang menjadi al. Al-kitabu rohisun. Nah, gitu. Pada khabar Mubtada kan? khabar. Kalau Nah, la'alla Ustaz. diganti inna, la'alla diganti inna. Innal kitaba rohisun. Nah, sebagai penguat kan jadinya kan? Penguat. Nah, Ustaz. Harfu taukid. Ya, harfu taukid. Harfu taukid. Sesungguhnya jadinya. Sesungguhnya. Sesungguhnya buku itu murah. Kalau ini la'alla. Harapan kan? Nah, Ustaz.
Sekarang isim la'alla berupa domir. La'allahunna, La'allahunna muslimatun. semoga saja. La'alla. Semoga saja mereka para wanita muslimah. La'alla harfu La'alla harfu nasbin, arab. Hmm. harfu taraji wa Arab. nasbin. Hunna Hunna domir dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin ismu isim. la'alla. Muslimatun. Muslimatun khabarun la'alla marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu jam'ul muannas salim. Li'annahu jam'un. Li'annahu jam'ul muannas salim. Hmm. Latihan ke-10 adkhil la'alla. Yang di buku ya Ustaz. Buku sekarang. Fadhali. Adkhil la'alla 'alal jumalal atiyata ilman Bi anna bi anna la'alla min akhwatin inna. adkhil masukkanlah. Masukkanlah kata la'alla ke dalam kalimat-kalimat berikut Hmm. karena la'alla Ilman. termasuk saudara Ilman. inna. Ilman. Deng, ilman tuh mengetahui Il, lah. ilman. Hmm. Ilman. Mengingat gitu. Mengingat Mengingat bahwasannya la'alla kalimat-kalimat berikut mengingat bahwasanya la'alla termasuk termasuk saudara inna. saudaranya inna. Wahid. Huwa bi khairin. Hmm. La la'allahu bi khairin. Semoga saja. Kenapa Semoga Ustaz? saja dia. Oh, Semoga saja. semoga semoga saja dia dalam keadaan baik. Hmm. Isnan. Hum bi khairin. La'allahum bi khairin. Semoga Semoga saja. saja mereka dalam keadaan baik. Thalatha. Ia bi khairin. La'allaha bi khairin. Semoga saja dia perempuan dalam keadaan baik. Arba'ah. Hunna bi khairin. La'allahunna bi khairin. Semoga Semoga. saja mereka dalam keadaan baik. Hmm. Khamsah. Anta bi khairin. La'allaka bi khairin. Semoga saja kamu dalam keadaan baik. Sittah. Antum bi khairin. La'allakum bi khairin. Hmm. Semoga saja kalian dalam keadaan baik. Sab'ah. Anti bi khairin. La'allaki bi khairin. Semoga saja kamu dalam keadaan baik. Thamaniyah. Antuna bi khairin. La'allakunna bi khairin. Semoga saja Semoga. kalian perempuan dalam keadaan baik. Tis'ah. Ana najihun. Saya. La'alli Hmm. la'alli najihun. Semoga. Semoga aku berhasil. Asyarah. Nahnu najihuna. La'allana najihuna. Semoga kami berhasil. Hmm. Hada asyarah. Al-mudiru fi gurfatihi. Kepala sekolah. Kepala sekolah ada di ruangannya. Hmm. La'alla la'allal mudiro fi gurfatihi. Hmm. Mungkin kepala sekolah ada di ruangannya. Tapi kalau untuk mungkin tuh biasanya sesuatu yang kurang enak didengar biasanya. Marid gitu.
Kalau Kalau ini isfaq tadi bisa juga memang mungkin saja guru itu hmm, di ada kamarnya. di dalam ruangannya. Hmm. Atau Tapi bisa biasanya juga kalau semoga ya kalau Ustadz. kalau yang isfaq tuh kekhawatiran sesuatu yang terasa kurang enak didengar, sakit kan? Ya. Hmm. Ya, Jadi ini lain. pasnya semoga ya. Semoga, Semoga semoga. kepala sekolah itu ada di ruangannya. Ah, Sena asyarah. Al-ikhtibaru sahlun. Hmm. La'allal ikhtibara sahlun. Semoga Semoga ujian eh, mudah. mudah. La'alla al-ikhtibara. La'allal ikhtibara sahlun. Semoga bukan barangkali, ya Om. Semoga ujiannya mudah. Kalau sahlun diganti sa'bun, Ra'bun. jadi apa? La'allal ikhtibara sa'bun. Artinya apa Sul- tuh? Semoga ujiannya sulit. Bukan semoga dia, tapi kekhawatiran. Semoga. Iya, mungkin ya Ustaz. Mungkin, barangkali gitu. Barangkali ujiannya sulit. Nah, Udah ini ya, udah pesimis. pesimis, pesimis. I'rabkan la'alla harfu La'alla harfu taroji wa nasbin. hmm, Yang itu ya mad, Ustaz, yang ikhtibar. la'allana najihuna ya. Mungkin yang terakhir, Yang la'allal ikhtibaru sahlun. la'alla La'alla harfu taroji wa nasbin. mabniyun alal Mab- Mabniun alal fathi. al-ikhtibara Al-ikhtibara ismu la'alla mansubun wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu sah. sahlun khabaru la'alla marfu'un wa alamatu raf'id dhammatu zahiratu. Nah, syukran, Umu Aisyah Anwar. Afwan Barakallah. Ustaz. Bisa Wafid Om ya. barakallah. Insyaallah Ustaz. Umu Ukasha langsung 1 sampai 12. Wahid. Nah, Ustaz. Wahid. Huwa. Langsung jawab. Oh, langsung dijawab. Hmm. La'allahu bi khairin. Isnan. La'allahum bi khairin. Alas. La'allaha bi khairin. Arba. La'allahunna bi khairin. Khamsa. La'allaka bi khairin. Sitta. La'allakum bi khairin. Sab'a. La'allaki bi khairin. Thamania. La'allakunna bi khairin. Tis'a. La'alli najihun. La'ali. La'alli Najihan. najihun. Asyara. La'alla najihun. Pakai domir. 10. La'allana najihun. Ada asyara. La'allal mudira fi ghurfatuhu. Fi harfu jar. Fi ghurfatihu. Fi ghurfatihi. Ghurfa. Nah, gitu aja.
Isna Oh, asyarah. gitu. Al-ikh la'allal ikhtibara sahlun. Nah, gitu. Tadi yang tadi itu al-mudir, la'allal mudira fi, La'allal mudira fi ghurfatihi. semoga saja kepala sekolah itu Semoga saja kepala sekolah itu di ruangannya. la'alla harfu apa? La'alla harfu tarji wa nasbin. Taraji. Harfu taraji, tarajin gitu. Harfu tarji Taraj, wa nasbin. tarajin gitu. Tarajin, Tarojji gitu Ustaz. kayak tanwin boleh. Tarajin, Harfu tarojjin wa nasbin mabniyun, mabniun alal fathi al-mudira, al-mudira ismu la'alla mansubun, mansub bil fathah fi ghurfatihi jar, fi ghurfatihi jar majrur khabar, khobarun la'alla khabar la'alla gitu. Mahal raf'in, khabar la'alla. wa ala wa Fi ala mahal, raf fi wa mahal ala raf fi mahalli raf'in khabar. khobar la'alla. Nah, gitu. Oh, na'am. Semoga saja kepala sekolah itu di masjid. La'allal mudira fi masjidihi. Itu Ustaz. Pakai alif lam aja. Fil masjidi. Fil masjidi. Fil masjidi jar majrur Jar majrur fi ma mahalli raf'in fi mahalli raf'in khabar fi mahalli raf'in khobar la'alla. khabar la'alla berupa jar wa Jar majrur. Yum, oh, na'am. syukran. Mau kasih bagus. Umu Aden ada. Hadir Ustaz. Kita baca di layar yang sebelah kanan isim la'alla berupa al-mudarris, isim zahir. Na'am Yang Ustaz. sebelah kiri berupa domir, isimnya ya. Na'am Ustaz. Fadli La'alla la'alla. la'allal mud la'allal mudarrisa bi khairin. Yang sebelah La'allahu mujtahidun. bagus. La'alla al-jawwa. La'allal jawwa jamilun. La'allahu mujtahiduna. La'allal masjida qaribun. La'allaha najihatun. La'alla hamidan bi khairin. La'allahunna mujtahidatun. La'alla aminata bi khairin. La'allaka bi khairin. La'alla abdallahi. La'alla abdallahi najihun. La'allakum bi khairin. La'allal imama fi ghurfatihi. La'allaki bi khairin. La'allal mudirata fi ghur La'allal mudirata fil ghurfatiha. La'allakunna bi khairin. La'allana najihuna. Nah, kita uraikan. Umu Aden. La'alla al-masjida qarib. Artinya apa? Semoga masjid itu dekat. La'alla harfu
la'alla harfu tarojin wa nasbin. Benar ya Mabni. Ustaz? Mabniun alal mabniun alal fathah. Al-masjid. Al masjida Isim. al Isim. isim wa huwa Isim apa? isim 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 la. isim tarajin. Isim la'alla. Oh iya, nah. Isim la'alla Mansubun. mansubun bil fat mansubun bil fathah Qaribun. qoribun khobar Khabar apa? khobar la'alla Nah gitu. Khabar la'alla. Marfu'un. marfuun bid dhamma. Nah udah cukup. Ringkas. Syukran. Mu'adan. Ummu Dina mungkin. Hadirah. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Contohnya ada dua dibaca la'alla. Wah, bismillah. Wahid la'allal mudarisu bi khairin. Mudarisa ya. Mudarrisa mansub. La'allal mudarrisa bi khairin. Isnan. Isnan la'alla imama fi ghurfatihi. Nah, imamah mansub. Salasa. Salasa la'alla la'alla jaw la'alla jawa jamilun. Nah, Jawa. Arba'ah. Arba'ah la'alla khalidan najihun. Gitu, Khalidan. Betul. Khamsa Khamsa. la'alla Fatimata najihatun. Nah, mu'annas. Najihatun. Sita. Sita la'alla Abdallahi fil fasli. Nah, sab'ah. Sab'ah la'alla kholata fil baitil ana. Bagus. Marina. Nomor satu tadi. La'alla al-mudarrisa bi khairin. La'alla harfu. La'alla harfu tarji wa nasbin mabniyun ala fathi. Tarajin gitu bilang. Tarajin. Harfu tarojin wa nasbin mabniyun alal fathi. Al-mudarrisa. Al-mudarisa ismun la'ala mansubun bil fathah. Bi khairin Bi jar. khairin khobar la'al. Jar majrur ya? Jar Oh ya. majrur. Jar majrur Fi khobar mahal la'ala. rafu. Oh, fi mahalli raf'in khobar la'ala. Khabarnya berupa jar. Jar wa majrur. Syukran. Umudina bisa sekarang? Insyaallah Ustaz. Syukran. Oh ya Ustaz, mau nanya yang itu. Nanya dikit Ustaz. Boleh. Perbedaan la'ala sama inna itu kan yang untuk domir mutakalim itu Ustaz. Kalau la'ala cuman La'ali. perubahannya satu ya, la'ali. Kalau Ada ya untuk apa? yang nahnu mutakalim. Ya mutakalim. La'ali. La'ali. Terus kalau yang nahnu la'allana. Kalau La'allana. yang huruf apa itu? Inna kan untuk yang domir mutakalim itu ana ada dua. Bisa inna nih. Kalau bisa inani, bisa ini. Bisa ini. Kalau nahnu innana bisa juga Inna. 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 Satu. Gitu. Bisa. Saya na'am Ustaz. Syukran Ustaz. Nah, dua-duanya inna maupun la'ala menasabkan isimnya ya. Saya na'am Ustaz. Menasabkan isim dan merofakan khobar. Syukran Amrina bagus. Alhamdulillah.
Afwan Ustaz. Ummu Zainab mungkin Naam Ustaz. Wahid contoh dengan domir isimnya Om. Naam Ustaz. Wahid. Al-mudiratu. Al-mudiratu. La'allaha fi ghurfatiha. Kepala sekolah itu Kepala sekolah itu. mudah-mudahan dia Kepala sekolah itu mudah-mudahan dia di dalam kelas. di dalam kelas, dalam ruangannya. Ustaz, di dalam ruangannya. Isnan Nan al-akhu. La'allahu fil masjidil ana. al-akhu la'allahu La'allahu fil masjidil ana. nah, saudara itu Saudara itu semoga dia di dalam masjid sekarang. gitu. Salasa ya Ya yamu Wilyamu. La'allaka fil faslina. wahai William Wahai William, semoga kamu di dalam kelas kami. Arba'ah Arba'ah. Al-ummahatu la'allakunna fil baitil ana. ulangi al-ummahatu mereka para ibu perempuan. Kunna Untuk ya Ustaz? domir Naam hunna gitu. Oh, la'allahunna fil baitil ana. Para ibu itu Para ibu-ibu itu semoga mereka di dalam rumah sekarang. khamsah Al-duyufu la'allahum fi ghurfatil imami. para tamu itu Para tamu itu semoga mereka di dalam ruangan imam. Sittah Kita as-sayyaratu la'allaha la'allaha rakhisatun. mobil itu Mobil itu semoga dia murah. Harganya murah. Sab'ah Al-mat'amu la'allahu maftuhun. rumah makan itu Rumah makan itu semoga dia buka. gitu. Isim la'alanya berupa domir Muttasil. mahalnya nasab sebagai khobar isim khobar lagi sebagai isim Isim la'alla Ustaz. la'allahunna muslimat La'allahunna muslimatun. La'alla harfu nasbin. harfu tarajjin wa nasbin. Harfu taraji wa nasbin. Hunna Dhamir muttasil fi mahalli nasb. Apa Ustaz? Mabdun al-fathi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin ismu la'alla. Muslimat Muslimatun khabar la'alla. marfu Marfu bi dhammah. li'annahu Jam'ul mu'annas salim. syukran Afan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Musalama mungkin langsung dijawab Wahid. La'allahal mudarrisa bi khairin. La'allal mudarrisa bi khairin. Isnan La'allal imama fi ghurfatihi. Salasa La'allal jawwa jamilun. Arba'ah La'alla Khalida najihun. Ya, bisa ditanwin. Oh iya. La'alla Khalidan najihun.
Khamsah. La'alla Fatimata najihatun. Nah, Fatimah boleh tanwin kan? Nah, Ustaz. Fatimah. La'alla Abdallahi fil fasli. La'alla La'alla khalata fil baitil ana. Nah, uraikan Om. La'ala al-mudarrisa, la'ala harfu. La'alla harfut taroji wa nasbin. Mabniun alal fath. Al-mudarrisu ismun la'alla. Al-mudarrisa ismun la'alla. Ismu gitu. Ismu la'alla mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Bi khairin jar majrur fi mahalli raf'in khabar la'alla. Syukran. Sanama. Afwan Ustaz. Mu Ahmad langsung berupa dhamir isimnya Om. Mu Ahmad ada. Hadir Ustaz. Tulis. Al-mudiratu la'allaha fi ghurfatiha. Isnan. Al-akhu al-akhu la'allahu fil masjidil ana. Thalatha ya Wilyamu la'allaka fi faslina. Arba'ah al-ummahatu la'allahunna fil baitil ana. Khamsah ad-duyufu la'allahum fi ghurfatil imami. Sittah sayyaratu la'allaha rakhisatun. Al-mat'amu la'allahu maftuhun. Al-mat'am la'allahu maftuhun. Sekarang i'rab kan berupa dhamir Om. I'rabnya berupa dhamir. La'allahunna. La'alla harfu tarajjin wa nasbin. Mabniun 'alal fathi. Hunna dhamirun muttasil fi mahalli nasbin ismu la'alla. Muslimatun khabar la'alla. Khabar la'alla marfu' bi dhammah. Li'annahu jam'ul muannas salim. Nah, ahsanti Om. Kita pernah baca dulu kan? Ya Ustaz. Ummu Ahmad. Ummu Fikri mungkin. Hadir Ustaz. Isim zahir ya, isim zahir. Wahid. La'allal mudarrisa bi khairin. Ithnan. La'allal imama fi ghurfatihi. Thalatha. La'allal jawwa jamilun. Arba'ah. La'alla khalidan najihun. Khamsah. La'alla Fatimata najihatun. Sittah. La'alla Abdullahi fil fasli. Sab'ah. La'allal khalata
fil baitil ana. Bagus. Bisa, Umu Fitri. Insyaallah Ustaz. La'alla dan inna sama tuh, sama-sama menasabkan Nasabkan isimnya. isim setelahnya. Tadi itu nomor 6, la'alla Abdullah. Kita uraikan la'alla harfu apa? La'alla harfu tarajjin wa nasbin Mabni. mabniun alal fathi. Abada. Abda ismun la'alla Mansubun mansubun wil fatha wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Allah ismul jalalah Allah ismul jalalah mudhafun mudhafun ilaihi majrur majrurun bil kasrah fil fasli jar fil fasli jar majrur fi mahal rafin fi mahalli raf'in khabar khabar la'alla. khabar la'alla. Ganti la'alla dengan inna. Inna inna abdallahi fil fasli. gitu sama kan? Sesungguhnya Nah, Ustaz. Allah. Sesungguhnya Abdullah. Abdullah di dalam ruangan. Bukan Allah. Abdullah. Ya. Syukran. Fitri bagus. Afwan Ustaz. Umu Naila siha dengan domir wahid. Nah, Ustaz, bismillah. Al-mudiratu la'alaha fi ghurfatiha. Isnan. Al-akhu la'allahu fil masjidil ana. Thalatha. Ya Williamu la'allahu la'allaki. Bukan. William muzakkar. Oh iya. Ya Williamu la'allahu fi faslina. Dia ada ya harfun nida tuh. Berarti orangnya ada di hadapan. Berarti pakai ka. Ya Williamu la'allaka fi faslina. arba'ah. Al-ummahatu al-ummahatu la'allahunna fi baitil ana. Khamsah. Al-duyufu al-duyufu la'allahum fi ghurfatil imami. As-sayyaratu as-sayyaratu la'allahum rohisotun. Bukan. Sayyara mobil muannas. As-sayyaratu la'allaki rohisotun. Bukan, dia tak berakal. Berakil. Oh iya. As-sayyaratu la'allaha rohisotun. Nah gitu. Sab'ah. Al-mat'amu la'allaha maftuhun. Al-mat'am muzakkar. Oh, al-mat'amu la'allaka maftuhun. Dan juga kamu. Al-mat'amu la'allah kamu berarti antum. Al-mat'amu la'allah apa sih Ustadz? La'allahu ya. Betul. La'allahu. Naam. Al-mat'amu la'allahu maftuhun.
Artinya apa? Al-mat'amu. Al-mat'amu, rumah mat'am, makan. Makan itu. Rumah makan itu. Semoga saja dia buka. Buka, tidak tutup, ya kan? Naam Ustaz. Sekarang uraikan. Di sini baca. Mulai nasihat. Naam Ustaz. Alal kitaba. Alal kitaba rohisotun. La'ala harfu tarojin wa nasbin. Al-kitaba ismun la'ala rohisun bit fathah rohisun khobar la'ala marfu'un bi dhammah. Nah gitu, Masya Allah. Syukran. Nailah. Afwan Ustaz. Jazakallahu khairan. Makan ya, ya kan? Ya. Ibu Nur. Lahir Isim Tohir. Wahid. La'alal mudarisa bi khairin. Dan la'alal imama fi ghurfatihi. Salasa. La'alal jawa jamilun. Arba'ah. La'ala khalidan najihun. Khamsa. La'ala fatimata najihatun. Sita. La'ala abdullahi fil fasli. Ulangi. La'allahu abdullahi. Pakai hu, jangan pakai hu, jangan. La'ala abdullahi fil fasli. Jangan abdu, tapi abdullahi. Aku Ustaz mati. La'alla abdullahi fil fasli. Nah gitu. Kemudian sab'ah. La'allal kholata fil baitil ana. Nah, i'rabkan ya Om. La'alal kitaba rakhisun. La'alal kitaba rohisun. La'alal harfu tarojin wa nasbin. Al-kitaba ismul la'ala mangsubun bil fathah. Rohisun khobar la'ala marfu'un bidomma. Nah gitu. Bisa sekarang? Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik Ibu Nur. Wafik barakallah Ustaz. Jazakallahu khairan. Ummu Asmi. Dengan dhamir sekarang Ummu Asmi ada? Hadir Ustaz. Wahid. Al-mudiratu la'allaha fi ghurfatiha. La'allahu fil masjidil ana. Salas. Ya William. La'allaka fi faslina. Al-ummahatu la'allahum fil bait la'allahunna fil baitil ana. Khamsah. Al-duyufu la'allahum fi ghurfatil imami. Said. As-sayyaratu la'allaha rakhisatun. Sab'ah. Al-mat'amu la'allahu maftuhun. Nah, i'rabkan sekarang ya berupa dhamir. Tadi. Berupa dhamir.
Bentar. Ya. La'allahunna muslimat. La'allahunna muslimatun. La'alla harfu La'alla harfu nasbin. tarajin, tambahkan dulu tarajin La'alla harfu tarajjin wa nasbin. mabniyun Mabaniyun alal fathi. hunna dhamirun Dhamirun munfasil. muttasil Astagfirullahaladzim. Hunna dhamirun muttasil. mabniyun Alal fathi. fi Wa huwa mahalli nas fi mahalli nasbin. ismu Ismu la'alla. muslimatun Muslimatun. Khabar la'alla. Marfu'un marfu li'annahu jam'ul annahu jam'ul muannas salim. ulangi om sendiri la'allahunna La'allahunna muslimatun. La'alla harfu tarajjin wa nasbin mabniyun alal fathi. Hunna dhamir muttasil mabniyun alal fathi fi mahal alli nas fi mahalli nasbin ismu ismu la'alla. muslimat Muslimatun. Khabar la'alla marfu'un bid-dhammah li'annahu jam'ul muannas salim. keren bagus sama asma. Ustaz jazakallah khairan. Ummu Anisa ada Ummu Anisa. Hadirah Ustaz. Wahid isim zahir isim la'alla. Wahid. La'allal mudarrisa bi khairin. Isnan. Dan la'allal imama fi ghurfatihi. Thalatha. La'allal jawwa jamilun. Arba'ah. La'allal khalidan najihun. Ulangi la'alla. La'alla khalidan najihun. Arba'ah. Khamsa. Khamsa. La'alla Fatimata najihatun. Sita. La'alla abdallahi fil fasli. Sab'ah. La'alla al-khalati fil baiti an. Ulangi. Jangan dimajrur. La'alla al-khalata fil baitil ana. Ucapkan la'alla al-kitaba rakhisun. La'alla al-kitaba rakhisun. La'alla harfu tarajin wa nasbin. Al-kitabu ismul la'ala. Al-kitaba ism la'ala mansubun bil fathah. Rakhisun khabar la'alla marfu'un bidammah. Baca lagi biar lancar. La'alla al-kitaba. La'alla al-kitaba rakhisun. La'alla harfu tarajin wa nasbin. Al-kitabu ismul la'ala mansubun bil fathah. Rakhisun khabar la'ala marfu' bidammah. Syukran, bagus semua Anissa. Afwan Ustaz. Kamu Jamila belum? Belum Ustaz.
Jamila, bagus jaringan ya. Alhamdulillah udah insya Allah aman. Ya, Om. Isim zahir wahid. La'ala mudarisa bi khairin. Dan La'ala imama pil gurfati. alas. La'ala zawa zamilun. Arba'ah. La'ala holidan nazihun. Khamsah. La'ala patimata nazihatun. Sitah. La'ala abadaullahi pil pasli. Sab'ah. La'ala holota pil baitil ana. Nah, harapkan la'alal kitaba rakhisun. La'alal kitaba rohisun. La'alal harpu tarji wa nasbin. Tarajin. Harpu tarozi wa nasbin mabniun ala apa tadi? Pakhi. Al-kitabah. Al-kitaba ismun la'ala mansubun bil patah. Rakhis. Maksud. Khobar la'ala marfu bi domah. Bagus, Mujamilah. Syukran. Nah, Ustaz, syukron. Siapa lagi yang belum latihan ini, Om? Udah semua ya? Umu Hamriana dia izin kayaknya. Ya Om ya, udah semua ya. Moisha, paham ya? Insya Allah, Ustaz. Sama ya. Sampai sini jumpa kita Om. Satu latihan. Pada soal 10 besok latihannya tentang ini. Isim manqus, ghalin, dan muannasnya Om. Artinya apa? Mahal. Mahal. Lawan dari rakhis tadi kan? Naam, Ustaz. Ghalin. Contohnya kalimatnya hadzal kitabu. Ghalin. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya kan? Kita uraikan hadza ismun. Hadza ismul isyarati mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Bagus, mubtada dia kan? Mahalnya rafa'. Al-kitab berarti? Al-kitab badalun marfu'un bitamatiz zahirah. Ghalin. Ghalin khabarun marfu'un bitamatil muqaddarah. Nah, dhammahnya tidak nampak, muqaddarah tidak nampak. Dibayangkan saja. Nah, kalau ghalin diganti baru hadzal kitabu. Jadidun. Jadidun, nampak dhammahnya kan? Nampak. Di mana dhammahnya? Ghalin. Oh, di kasrah dia. Bukan ghalun, boleh nggak dibaca ghalun? Hadzal kitabu ghalun. Nggak bisa, Ustaz. Karena dia berupa isim Simankus. Simankus. Apa tuh isim manqus? Isim mankus itu isim yang huruf akhirnya ya dan sebelumnya berharokat kasroh. Nah, isim yang mu'rab bisa berubah, akhirannya berupa ya lazimah. Ya, lazimah. Ya tetap, ya asli lazimah. Ini mau baca Isim manqus
Isim adalah manqus adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah dan huruf sebelumnya berharakat kasroh. Ini Om. Akhirnya ada ya tuh. Ya lazimah. Al-qadhi. Al-qadhi itu. Akhirnya ya kan? Nah, Ustaz. Sebelumnya ada huruf berharakat Berharakat kasroh kasrah. sebelum ya lazimah. Al-qadhi ma'rifah atau nakirah? Makrifat. Nah, kalau nakirah, alnya kita buang. Jadi Coding. Qadin. Qadin, bukan Qadin. qadun. Ya Om. Ini Nah, qadin. Catatannya Om. Apabila Apabila al dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharakat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelumnya ya menjadi kasrah tain. Contohnya qadin. Qadin nakirah dia. Ghalin. Ghalin tuh, ghalin. Ya Om. Sama kan? Nah, Yang asalnya qadiyun, tapi berat menurut orang Arab tuh ya-nya dibuang. Diganti tanwin kaf. kalau alif nggak pakai alif lam jadi qadin gitu. Kalau pakai alif lam al-qadhi. Muncul ya-nya. Ya Om. Nah, Ustaz. Namanya isim apa ini? Isim manqus. Manqus. Kalau isim maksur ada lagi maksur. Maksur. Isim maksur ya yang huruf akhirnya alif lazimah. Sebelumnya berharakat fathah. Nah, lawan dari manqus. Alif akhirnya bunyi alif. Sebelumnya fathah. Kirain Contohnya mantung udah tidur. Bisa apa ya? Contohnya pemuda kan? Pemuda apa? Al-Fatah. Al-Fatah. Ini kalau Al-Fatah bukan manqus, tapi dia Tauhid sama yang orang gak bertauhid jual belinya beda. Ngiyil. Tapi dia isim. Kirain Nur Hasan kalau jual beli kayak ngiyil takut banget ya. Rois. Pokoknya barang ke saya Isim maksur ya Om. Maksur. Nah, Bukan manqus lagi. Maksur di DL1 kan? Pernah kan? Nah, Ustaz. Sampai sini jumpa kita Om. Jumpa lagi besok insyaallah. Syukran wa Aisyah dan semuanya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Fiik Ustaz. Sudah belajar ya? Nah, Ustaz.